अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहिब देखे होंगे। कुछ में सख्त इबादत के असूल होते हैं, कुछ में मखसूस लिबास या इबादत का है। मगर क्या आपने कभी कोई ऐसा मजहब देखा या सुना है जिसमें भाई बहन या माँ बेटी की शादी को जायज या मुकद्दस समझा जाता हो? अगर नहीं देखा तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मजहब की दुनिया में जहां ये सब सदियों से होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पारसी मजहब की। कहा जाता है कि कदीम जमाने में एक जाबिर और अयाश बादशाह था जो शराब और रंगीनियों में डूबा रहता था। दिन रात जश्न, नाच गाने की महफिलें और शराब के दौर चलते रहते। उसकी जिंदगी का मकसद बस ऐशो इशरत था और रियाया की हालत या मजहबी असूल इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। एक रात वो शराब के नशे में इस कदर बहक गया कि अपनी ही बहन के पास जा पहुंचा, और फिर वो हुआ जिसका तस्वुर भी इंसानियत को लर्जा देता है। नशे की हालत में इसने अपनी बहन की इज्जत पामाल की, और जब होश आया तो एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया। न शर्म का सामना करने की हिम्मत थी, न गुनाह का बोझ बर्दाश्त हो रहा था। इस कश्मकश में जब उसने अपनी बहन से माफी मांगी तो उस औरत ने उसे एक ऐसा शैतानी मशवरा दिया जिसने आने वाली नस्लों का अकीदा ही बदल दिया। उसने कहा कि तुम अवाम के सामने ऐलान कर दो कि खुदा ने भाई बहन और बाप बेटी के निकाह को हलाल कर दिया है और ये मुकद्दस अमल है। इस तरह से तुम पर से इल्जाम भी हट जाएगा और लोग इसे एक इबादत समझकर अपना लेंगे। बादशाह पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अपनी बदनामी से बचने के लिए इस खौफनाक मंसूबे को कबूल कर लिया। अगले दिन बादशाह ने अवाम को जमा किया, बड़ी अकड़ से तख्त पर बैठा और एक फरमान जारी किया कि खुदा ने हम पर यह इनाम किया है कि हमारे खानदान में खून की पाकीज़गी कायम रखने के लिए बहन भाई और बाप बेटी का निकाह ना सिर्फ जायज बल्कि एक मुकद्दस इबादत है। ये सुनते ही अवाम में खलबली मच गई। लोगों ने चीख कर कहा कि यह बात हमारी अक्ल, हमारी फितरत और हमारे दीन के खिलाफ है, हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जब अवाम ने इनकार किया तो बादशाह ने ताकत का सहारा लिया। सबसे पहले इनकार करने वालों को कोड़े मारे गए ताकि बाकी लोग डर जाएं। मगर हैरत की बात यह थी कि लोगों ने फिर भी मानने से इनकार कर दिया। फिर तलवार का जमाना आया, कई खानदानों को कत्ल कर दिया गया, घरों को जला दिया गया, यहां तक कि वो लोग जो आखिरी दम तक हक पर डटे रहे उन्हें आग के गढ़ों में फेंक दिया गया। खौफ और दहशत का ऐसा आलम था कि आखिरकार कुछ लोग जान बचाने के लिए झुक गए और इस कभी हुक्म को कबूल कर लिया गया। यूं जबर और खून रेजी के साए में एक हराम अमल को मजहबी रस्म का लिबादा पहनाया गया, और यही वो लम्हा था जब इस मुआशरे में खूनी रिश्तों की शादी को मुकद्दस फरीजा बनाकर पेश किया जाने लगा। वक्त के साथ साथ इस रस्म के लिए खास नाम भी इजाद कर लिया गया, खते वदात। ये नाम सुनने में तो शायद संजीदा लगता हो, मगर इसके पीछे वो घिनौनी हकीकत थी जिसने इंसानी फितरत को मसख कर दिया था। वक्त गुजरता गया और ये नापाक रस्म जो खौफ और जबर के साए में शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता पारसी मुआशरे में एक मुकद्दस रिवायत का दर्जा पाने लगी। खास तौर पर शाही खानदानों में यह अकीदा फैल गया कि अगर खानदान के अंदर ही शादियां हों तो खून की पाकीज़गी बरकरार रहती है। बादशाह और उमरा इस रिवायत पर सख्ती से अमल करते ताकि इनकी दौलत, ताकत और सल्तनत के वारिस कभी बाहर से ना आए। इस अकीदे ने एक खौफनाक सोच को जन्म दिया कि इसी तरह इस रस्म को ना सिर्फ जायज बल्कि फख्र की बात समझा जाने लगा। शाही महलों में इस पर खुलेआम बात होती और मजहबी पेशवा भी इसे खुदा की मर्जी करार देते। अगरचे आम अवाम में यह रिवायत कभी आम ना हो सकी, मगर अमीर तबके और मजहबी कयादत ने इसे नस्ल दर नस्ल जारी रखा। कई सदियों तक पारसी अशराफिया में खानदान के अंदर ही निकाह को एक एजाज और फख्र का निशान समझा गया। ऐसे निकाह को शाही तकरीबात का हिस्सा बनाया जाता और इन्हें मजहबी दुआओं और रसूमात के साथ अंजाम दिया जाता। यही नहीं बल्कि इस रस्म को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ कहानियां और अकीदे घड़ लिए गए। कुछ मजहबी रहनुमा ये दावा करते कि ऐसे निकाह करने वाले खानदान पर आसमानी बरकत नाजिल होती है। कुछ तो यहां तक कहते कि ऐसे जोड़ों की औलाद निजात दहिंदा या मुकद्दस नस्ल होगी, और आज भी पारसी मजहब में ये रस्म राइज है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर हम पारसियों के रसूमो रिवाज की बात करें तो ये भी अपनी जगह निहायत अजीब और मुनफरिद है। सबसे नुमाया रस्म इनका मुर्दों को दफनाने का तरीका है। पारसी मुर्दों को कब्र में नहीं उतारते बल्कि एक मखसूस गोल बुलंद और खुली जगह पर रखते हैं जिसे दखमा या मीनारे खामोशी कहा जाता है।
یہ عمارت اس طرح بنائی جاتی ہے کہ اس میں دھوپ اور ہوا براہ راست پہنچ سکے اور گدھ آ کر لاش کو نوچ لیں۔ پارسی عقیدے کے مطابق زمین اور آگ دونوں کو پاکیزہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے لاش کو نہ جلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی دفنایا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک گدھ کے ذریعے جسم ختم کرنا سب سے پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ پارسی عبادت میں آگ کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ ان کے مندروں میں ایک خاص آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے جسے بجھانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ آگ کئی صدیوں سے جل رہی ہوتی ہے اور اسے مسلسل جلائے رکھنے کے لیے مخصوص پجاری مقرر کیے جاتے ہیں۔ پارسی اس آگ کو خدا نہیں مانتے مگر اسے خدا کی پاکیزگی اور روشنی کی علامت تصور کرتے ہیں، اس لیے اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور نمایاں بات یہ ہے کہ پارسی مذہب تبلیغی نہیں ہے، یعنی یہ لوگ کسی غیر کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہی دوسرے مذاہب کے لوگوں سے شادی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے، کیونکہ باہر کے ساتھ رشتہ جوڑنے یا نئے لوگوں کو شامل کرنے پر سختی سے پابندی ہے۔ شادی صرف اپنے مذہبی حلقے کے اندر کی جاتی ہے، اور اگر کوئی پارسی لڑکا یا لڑکی کسی غیر مذہب میں شادی کر لے تو اکثر اسے برادری سے نکال دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب رسوم و عقائد مل کر پارسی معاشرے کو منفرد تو بناتے ہیں مگر ساتھ ہی دنیا بھر کے دوسرے معاشروں سے الگ بھی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی آبادی محدود اور سکڑتی جا رہی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے 100 برسوں میں یہ مذہب صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ ناظرین گرامی، اب ذرا اس رسم کو اسلام کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اسلام میں خاندانوں اور رشتوں کی حرمت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ بہن بھائی، ماں بیٹا، باپ بیٹی اور اسی طرح قریبی محرم رشتوں میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور یہ حکم صرف شریعت محمدیہ میں نہیں آیا بلکہ تقریباً ہر نبی کی شریعت میں یہی اصول رہا ہے کہ خونی رشتوں کی عزت اور حدود کا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس پر عمل کیا بلکہ امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ محرم رشتوں میں نکاح نہ صرف ناجائز ہے بلکہ فطرت کے خلاف ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نکاح کو حرام قرار دیا، وہاں ایک بادشاہ نے اپنی بدکاری کو چھپانے کے لیے اسے مقدس قرار دے دیا۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے دین حق اور خود ساختہ مذاہب کے درمیان۔ اسلام میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جا سکتا جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے خلاف ہو، مگر باطل مذاہب میں حکمران اور مذہبی پیشوا اپنی مرضی کے مطابق قوانین بدل سکتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔